Maayong aga sa inyong tanan, mga utod ko kay Kristo. Upod sa aton mga pangamuyo, ilakip naton masunod nga maintensyon. Thanksgiving of Errol John Layawon. Thanksgiving for the 90th birthday of Nilda Abanero. For the guidance in taking the board exam of Lobilirin May Fabila. Para sa kuyan sa makalag sa mga masunod, Reverend Father Dennis Batacandolo, Jose Romy and Asuncion by Eden Maranyon and family, Vince Andy, Rubio, Eden, Arsenia Generoso, and Rosie by Emily Sobretodo, Ryan by Villa Carlos Chin family, Renato Senior by Lacson Aluhipan family, Aurelio and Amalia by Piamonte family, Hexil by Mary Angel Pahila. Magtindog ang tanan kag magbulog sa aktibo sa sining Santos nga misa. Sa ngalan sa Amay, sa Anak, sa Espiritu Santo, Amen. ang Ginoo para sa inyo, Kagyara man sa mga imo. utod kilalakon nato ng aton mga salagon, mangintakos kita sa pagselebrar sa ning balaan ng mga misteryo. O Ginoo, nakasala kami batok sa imo. Ginoo, maluoy ka sa amon. O Ginoo, ipakita sa amon ang imo kaluoy. Kag ihatag sa amon ng imong kaluwasan. Kabayo nga maluoy sa tunan Diyos, nga makagagahom sa tanan, kaysa napatawad ng aton mga sala. Tuitian kita niya padulong sa kabuki nga wala sing katapusan. Amen. Mga muyo kita. O gamhanan kag walay katapusan nga Dios, itugot nga sa ulugon namon sa nagakaigo ang mga misteryo sang pagkasakit sang amon Ginoo, agud madangat namon ang imo patawan. Kinapangayo namon ini sa imo pa kay Jesucristo, imo anak kag amon Ginoo, nga nagakabuhi ka nagahari upod sa imo sa kaisahan sang Espiritu Santo, Diyos sa tanan ng mga tuig sa mga katuigan. Amen. Ang pagbasa gikan sa libro ni Isaías nga propeta. Pamati kamo sa akon, mga kapungsuran, sa malayo. Kamo nga mga tao nga nagapuyo sa malayo nga mga duog. Sa wala pa ako matawo, ang Ginoo nagpili sa akon, kag naghimo sa akon nga mangin iya alagad. Ginhimo niya ang akon mga pulong nga matahom, nga matalom, subong sang espada. Ginapinan niya ako sang iya kaugalingon nga mga kamot. Ginhimo niya ako kaangay sang baslay, matalom kag handa nga gamiton. Nagsiling siya sa akon, Israel, ikaw ang akon alagad. Tungod sa imo, ang mga tawo magadayaw sa akon. Nagsiling ako, nagpangabudlay ako, pero wala sing pulos ini. Naurot na ang akon kusog, pero wala gid ako sing mahimo. Wala sa payan, makasalig ako sa Ginoo, nga nagatadlong sa tanan nga mga butang. Hatagan niya ako sing balos sang akon ginhimo. Sa wala pa ako matawo, ang Ginoo nagpili sa akon. Ginhimo niya ako nga iya alagad
sa pagpabalik sang iya mga tawo, sa pagpabalik sang iya sang nag-alaplaag nga mga tawo sang Israel. Ang Ginoo nagpadungog sa akon, siya ang ginhalinan sang akon kusog. Ang Ginoo nagsiling sa akon, may dako ako nga buluhaton para sa imo, alagad ko. Hindi lamang nga ipabalik mo sa pagkagamhanan ang mga tawo sang Israel nga nagkalabilin nga buhi, kundi himuon ko man ikaw nga isa kakapawa sa mga kapungsuran. Agud nga ang bugos nga kalibutan maluwas. Ang pulong sang Dios. Salamat sa Diyos. Magasugid ako sang imo pagkamatarong o Ginoo. Magasugid ako sang imo pagkamatarong o Ginoo. Upod sa imo o Ginoo, hindi ako maano. Hindi gid pagtugoti nga malutos ako. Tungod kay matarong ka, buligi ako, kag tabangi ako. Pamatii ako, kag luwasa ako. Magasugid ako sang imo pagkamatarong o Ginoo. Ikaw mangindalangpan ko nga mapag-on, kag malig-on nga pamakod sa pag-apin sa akon. Ikaw akon dalangpan, kag mga ngapin. O Diyos ko, luwasa ako sa malaot nga mga tawo. Magasugid ako sang imo pagkamatarong o Ginoo. Ang akon paglaom o Ginoo yara sa imo. Nagsalig ako sa imo, halin sang pamatanon pa ako. Nagsalig ako sa imo, sa bugos ko nga kabuhi. Ginapinan mo ako, halin pa sang akon pagkatawo. Magasugid ako sang imo pagkamatarong o Ginoo. Dayawon ko ang imo gahom, o Ginoong Diyos. Ibantala ko ang imo lamang pagkamatarong. Gintudloan mo ako, halin pa sa pamatanon pa ako. Kag tubtob karon, ginasugid ko ang imo makatilingala nga mga binuhatan. Magasugid ako sa imo pagkamatarong o Ginoo. Magtindog ang tanan. Himaya at pagdayaw sa imo, O Ginoong Jesus, pulong sa Diyos. Himaya at pagdayaw sa imo, O Ginoong Jesus, pulong sa Maghimaya ka, o Hari namon, sa imo pagkamatinumanon sa amay. Gindala ikaw sa krus, nga pagalansangan sa imo. Kasubong sang karnero, nga gindala sa ilihawan. Himaya at pagdayaw sa imo, O Ginoong Jesus, pulong sa Diyos. Himaya at pagdayaw sa imo, O Ginoong Jesus, pulong sa Diyos. Ang Ginoo yara sa inyo, Kagyara man sa imo. ang pagbasa sang Santos nga Ebanghelyo suno kay Juan. Himaya sa imo o Ginoo. Sadto nga panahon sa makalingkod sa Jesus supud sa iya maginutunan, natublag pagid siya kag nagpabutyag. Nagasiling ako sa inyo sang matuod, ang isa sa inyo magaluib sa akon. Ang maginutunan nagtinulukay nga nagpalibog kung sino ang iya ginatumod. Ang isa ka gintutunan nga hinigugma ni Jesus nagalingkod sa luyog gid ni Jesus. Ginsinyasan siya ni Simon Pedro kag ginsingganan,
Pamangkuta siya kung sino ang iya ginatumod. Gani ang gitutunan nagsandiay naman kay Jesus kag nagsiling, Ginoo, sino bala siya? Ang akon hatagan sining pinihak nga tinapay nga natusmog ko, amo ina siya. Gani nagkuha siya sang tiyutay nga pinihak sang tinapay, gintusmog niya ini kag ginhatag kay Judas nga anak ni Simon Iscariote. Sang pagbato ni Judas ang tinapay, sa gilayon ginsudlan siya ni Satanas. Si Jesus nagsiling sa iya, Dalia, kag himuan dayon ang dapat mo himuon. Sa mga nagpaninghapon, wala gid sing may nakahangop sang ginhambal ni Jesus sa iya. Naghuna-huna ang iban nga mga gintutunan nga si Jesus nagsugo sa iya sa pagbakal sa makinahanglanon para sa fiesta. Ukon sa paghatag sing limos sa mga imol, kay si Judas amo ang nagauyat sang ila kwarta. Ginbato ni Judas ang tinapay kay nagwa siya sa gilayon. Gabi na sadto. Sang makalin na si Judas, sa Jesus nagsiling, karon ginakimaya ang anak sang tawo, kag paagi sa iya ginakimaya ang Dios. Kag kun ang Dios ginahimaya paagi sa iya, dayon ang Dios mismo magahimaya sa anak sang tawo, kag himuon niya ini sa gilayon. Mga anak ko, hindi na ako makapakig-upod sa inyo sing madugay, magapangita kamo sa akon, pero isiling ko sa inyo ang ginsiling ko man sa mga Hudiyo. Kamo hindi makakadto sa akon pagakadtuan. Si Simon Pedro nagpamangkot sa iya, Ginoo, diin ka bala makadto? Si Jesus nagsabat, hindi ka subong makasunod sa akon, kundiin ako makadto, pero sa ulehe, magasunod ka sa akon. Si Pedro nagpamangkot, Ginoo nga aman nga hindi ako makasunod sa imo karon. Handa ako sa pagpanginmatay para sa imo. Si Jesus nagsabat, handa ka gid bala sa pagpanginmatay para sa akon? Nagasiling ako sa imo sa matuod, sa wala pa magpamalo ang manok, magasiling kasing makatatlo nga ikaw, wala makakilala sa akon. Ang Ebanghelyo sang Ginoo. Dayaon ka o Ginoong Hesu Kristo. Mayong aga may nigugma kong utod kay Kristo. Mayong agaman, Padre. Sa sining aton Ebanghelyo subong nga adlaw, isa sa masiling naton pinakamasubo nga gabi sa kabuhi ni Jesus. Si Juan nga ebanghelista ang hinigugma nga pinalangga nga gintutunan ni Jesus nagsiling gabi sadto. Kag ang ina nagarepresentar sa aton kung drama ini ang kabuhi ni Jesus kung i-dramatize, usually ang mga pagluib, ang mga betrayals, ang mga denials, ang mga gloomy scene nagakatabo kung gabi. As if saying it is the dark night of somebody who will experience the so-called failure, not coming from himself, but failure coming from his friends. Kay ang aton santos nga ebanghelyo subong nga adlaw nagahambal sang ginatawag naton betrayal, la traisyon, coming from Judas Iscariot, and denial coming from Jesus. Makasiling kita ngang ining duha ka hitabo, betrayal kag denial, coming from people whom he considered his friends, have deeply hurt Jesus. Usually makahurt man lang sa imo ang ginakabig mo nga mga lapit sa imo. Di ba? Kaya kung hindi man lapit sa imo, wala ka man yag kabatyag. Nga kung luiban ka sang mga iban nga tao, kag kung i-deny ka nila, pakalainon ka, ano pa na, ihimu-himuan ka sang istorya, gaka-hurt ka, wala.
Pero mas ma-hurt ka sa tawo nga ginkabig mo, nga malapit sa imo, nga kuntani mas nakakilala sa imo. And Jesus was deeply hurt. Kung aton lang talupang doon ang pag-unfold sa istorya, betrayal coming from Judas Iscariot, it must have deeply hurt him indeed, since it resulted from greed, from disappointed ambition, or perhaps even coming from a misunderstanding. Kay para kay Judas, importante sa iya ang iya personal nga interes. Ang punto bala nga ginahambal ko permi, ti ano akon da, dira gid naghalin ang interes ni Judas. Kay para sa iya, ang pag-upod niya kay Jesus, hindi tungod sa ginatawag nga quote-in-quote nga pag-abyanay, kundi ang iya pag-upod kay Jesus ang punto nga may makuha siya kay Jesus, nga may nagaupod siya kay Jesus. He has his vested self-interest in associating himself with Jesus. And eventually, it resulted to betrayal. Kag ato na makita ang istorya kung paano siya nagluib kay Jesus sa silang 30 lamang kapila. Now, coming from Peter, his denial is also a deep reality that has deeply hurt Jesus, because para sa iya, naghalin ina sa ginatawag pagid niya nga inner circle. Di bala among the disciples, Jesus have this inner circle. And it always includes Peter. Ang tanaw niya nga masiling nga mas closer sa iya, kay itugyanan pagani niya nga mangin leader sang Santa Iglesia, ang ending ginluiban yaman si Jesus paagi sang iya nga denial. Ti kun ikaw sa masami, mamangkot ikaw sa imo kaugalingon kag mahambal sa imo kaugalingon. I know when people have failed me, but I do not know, and I can't usually recognize when I have failed them. Ngautod ko kay Kristo, hapos hangpon para sa isa ka tawo kung ang iban makakimo sa mga butang sa iya, kay iban sila nga tawo. Pero siguro sa kay Jesus, kung tanawon naton, mabudlayan siya magpangita sang rason, kag kung anuman nga rasaki sang rason, kung nga ginluiban siya sa mga tawo nga ginkabig niya nga malapit sa iya. You might wonder why. And this double betrayal and this denial of Peter and of Judas Iscariot is very natural. And once in a while, you will experience that in your lifetime. Kung wala mo pa na ma-experiencehan, siguro basi wala ka pa nagpalangga. Kung hindi mo na ma-experiencehan, ginluiban ka, kagin-deny ka, basi masiling, wala ka pa man gid siguro sing tao nga ginkabig mo nga imo abyan. And it deeply hurt Jesus. Kagani makita naton ang pag-sink in amat-amat sang realidad. Kay nga ini silang mga tao nga ni upod mo, na inupod mo sa sobra 3 ka tuig, upod ka mo kaon, nakakita kag nakabaton sang imo mga milagro nga ginkimo, ginsugiran mo sa mga muni nga mga butang, kag masiling ikaw nga anakimo pa nila ato. Kag diri magasulod ang isa ka punto.
Ngaa nakaluib si Judas, ngaa nakakumiter si Pedro sang denial, simple lang ang rason. Kabalo ka mo? Bisan pa nga may pag-abyanay sila or friendship, simple lang ang rason. Tungod kay si Pedro kag si Judas, tawo man lang. They are also human. And committing betrayal and denial is to say and to make a statement that it is part of their constitutive setup. Tawo lang man sila. Gani kung luiban ka mo, kag ipanginwalaon ka mo, hindi ka, kag hindi ka mo magkataka. Kay nagahalin man ina sa mga tao. In a way, balana ni Jesus nga wala gid siya bilang tao maghimo sa mga tikang nga masiling ikaw hindi mahangpan sang sini nga mga tao. Pero nahangpan ni Jesus bisan pa sa iya tawhanon nga balatyagon nga maigo siya, masakitan siya. Pero ang iya Diyos nun nga paghangop nagatuhaw sa gihapon kag magsiling, intindihan ko to. Kay man, tao lang man sila. And so my dear brothers and sisters, kung nahangpan naton ang aton tawhanon nga makinaiya, makasiling kita ay wala kagid kuwaon kung may ara man sakit lang sang buot. Pero kung masakitan ang buot mo, okay lang. Kay nahangpan mo nga tawo man lang sila. Kag ikaw, tawo man. Kag diri nagatuhaw ang kaalwan sang Dios. Luwason niya ang tanan nga katawhan gikan sa tanan. Luiban man ako ukon panginwalaon kay nagpalangga ako sa ila. Gani mga utod ko kay Kristo, sa sining panahon sang Kwaresma, ilabi na gid sa sining Martes Santo, makita naton ang mga personal human dynamics, friendship, betrayal, denial, human emotions, human self-interest, human capacities, human understanding, and above all, our humanity. Kung matukiban kag mahangpan naton ang aton kaugalingon, diri magatuhaw nga nagakinahanglan kita sang Dios. Kay man, from the very beginning and from the outset of everything, something is already wrong and lacking in our humanity. May kulang gid, may ara gid nga diferensya, kag budlay na ina kay uhon, kay indi na makayo. Gani kinahanglanon sang Dios. Yes, our human emotions, our human self-interest, our understanding of our concerns and present concerns and pressing concerns will always surface, pero matuhaw sa gihapon nga kinahanglanon naton ang grasya sang Dios. Kay man, tawo lang man sila kag kita. Kabay pa nga magtuhaw pirmi sa aton ang aton tawhanon nga kinaiya, ako nabudlayan kita maghangop sang aton mga nakita kag nabatyagan, makita naton ang kaalam sang Dios nga kinahanglan niya mismo maeksperiensyahan ang ini nga mga realidad agud to nga mapatuhaw kung paano siya magpalangga. Gani kung magpalangga ka mo, ekspektar ka mo
nga may magtuhaw nga mga muni nga realidad kay bakin na sang inyo pagpalangga. Pero kung ang Diyos magpalangga, bisan sa imo kahuyang, ang Diyos magapalangga sa gihapon. Amen. Magtindog ang tanan. Kabay pa nga ang kapaslawan ni Judas Iscariote, magtudlo sa aton nga magpabilin kag magintampad sa Ginoo sa tunga sa mga pagtilaw. Magpangayo kita sang bulig sa Ginoo, ang aton sabat, Ginoo pamatii ang amon pangamuyo. Ginoo, pamatii ang amon mga muyo. Kabay pa nga ang amon pagkalawat sa Eukaristiya, hindi magdala sa amon sa kalaglagan, kundi sang kaayo sang amon lawas kag kalag. Mga muyo kita. Ginoo, pamatii ang amon pangamuyo. Kabay pa nga talikdan namon ang kahakog sa kwarta, ang gamot sang tanan nga kalautan, kag nagtulod kay Judas nga magtraidor kay Jesus. Mga muyo kita. Ginoo, pamatii ang amon pangamuyo. Kabay pa nga hindi namon pagkabigon ang kwarta nga amon Dios. Kabay pa nga ang kwarta dapat nga mag-alagad sa tawo, sa baylo nga himuon sini ang tawo nga ulipon. Mga muyo kita. Ginoo, pamatii ang amon pangamuyo. Kabay pa nga kon kami matumba sa sala, dawaton kami sang Ginoo, kag patawaron ang amon kasalanan. Mga muyo kita. Ginoo, pamatii ang amon pangamuyo. Kabay pa nga magsalig kami sa Ginoo kag sa iya kaluoy, kag indi sa amon lamang nga kusog, kay bisan mapagros sang espiritu, maluya pa ang unod. Mga muyo kita. Ginoo, pamatii ang amon pangamuyo. Ginoong Diyos, bisan pa nga kami mangindi tampad, padayon ka nga tampad sa amon, kay hindi mo masikway ang pagigugma mo sa amon. Buligi kami nga magtindog halin sa amon pagkapukan, kag maglakat sa bag-o nga kabuhi. Amen. Amen. Magpangamuyo ka mo mga utod, agod ang akon kag inyo sakripisyo, mahamutan sa Diyos sa may nga makagagahom sa tanan. Batunon unta sang Ginoo ang sakripisyo sa imo makamot, sa kadayawan, kag kahimayaan sang iyang ngalan sa aton man kapuslanan, kag sa bugos ng Santa Iglesia. O Ginoo, tamda ang amon mga dulot, imo kami ginagda sa pagpakigbakin sa siningbalaan nga sakramento, nga niitugot nga magmangin mapuslanon ini para sa amon kaluwasan. Napangayo naman ini sa imo para kay Kristo, nga amon Ginoo. Amen. Ang Ginoo yara sa inyo, Kagyara man sa imo. bayong inyo kasing-kasing. Nabayaw na namon sa Ginoo. Magpasalamat kita sa Ginoo nga aton Dios. Takus kag angay gid. Takus kagangay gid igo kumapuslanon sa amon kaluwasan, nga sa gihapon kag sa tanan nga duog magpasalamat kami sa imo. O Ginoo santos nga may gamhanan kag walay katapusan na Dios, pagi kay Kristo nga amon Ginoo. Madali na lang magaabot ang mga adlaw
sang iya makaluluwas nga pagkasakit, kag sang iya may mayaon nga pagkabanhaw. Ang mga adlaw nga ginalutos ang amon kaaway ang yawa, kag ginapanumdum kami sa misteryo sang amon kaluwasan. Paagi kay Kristo, ang imo pagkahalangdon ginasimba sa mga angheles nga nagaamba sing malipayon sa imo atubangan, itugot nga ibuylog namon ang amon tingog sa ila sa pagdayaw sa imo sing mapainubuson nga nagasiling. Santo, 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 ang Ginoong Diyos ang mga ehersito, puno ang langit kang duta sang imo himaya, husana sa kahitaasan. Dayawon nagakari sa ngalan sang Ginoo, husana sa kahitaasan. Santo sikaw nga tuod o Ginoo kag tubukan sa tanan nga pagkasantos, gani padalay mo espiritu sa pagpasantos ini mga dulot, agud nga makimo ini para sa amon nga lawas kay dugo sa mga Ginoong Kristo. Sa wala pa sa gintugyan sa kamatayon niya ginbaton sa kinabubuton, niya ginkuha kagin pamiyak-pihak ang tinapay, nga nagapasalamat sa imo, kag iya ini ginhatag sa iya magidutunan niya nagasiling, magkuha ka mo tanan ka magkaon sini kanimakon lawas, nga igatugyan tungod sa inyo. Subong man pagkatapos ng paninghapon niya ginkuha ang kalis nga nagapasalamat liwat, kag iya ini ginhatag sa iya magitutunan niya nagasiling, magkuha kamo tanan ka maginom sa sining kalis, kanimong kalis nga akong dugo, ang dugo sang bag-o kag walay katapusan niya kasugtanan, nga igaula tungod sa inyo kag tungod sa tanan sa kapatawaran sa mga sala. Himuan ninyo ini sa akon handumanan. Ang misteryo sang pagtuo. Si Kristo na patay, si Kristo na banhaw, si Kristo magakari liwat. Gani wa may man ginakalad sa imo ning tinapay sang kabuhi, kagining kalis sang kaluwasan, sa pagsaulog namon sang dumanan sang pagkamatay kapag banhaw sang imo anak. Nagapasalamat man kami sa imo kay mo kami ginkabi nga mga takus sa pagatubang kag sa pag-alagad sa imo sa sining sakripisyo. Nagapakiluoy kami ng Espiritu Santo, magpaiusa sa amon nga nagaambit sang lawas kag dugo ni Kristo. O Ginoo, dumdumay mo Santa Iglesia nga nalapnag sa bugos nga kalibutan, himpita siya sa pagigugma, upod sa amon Santo Papa nga si Leon, sa amon Obispo nga si Medifil, kag sa tanan nga mga kaparian. Dumduma mga sakop siningamon katilingban, nga nagtaliwan nga may paglaom nga mabanhaw sila. Dumduma man ang tanan nga nagkalamatay sa imo pagkaabyan, matuna sila sa pagtanaw sang imo may mayaon nga nawong. Kaluoy man kami nga yari diri nagatambong, agud mambit namon ang kabuki nga wala sing katapusan, magdayaw ka magimaya kami sa imo, upod kay Santa Maria Birhen Eloy sang Dios, upod kay San Jose nga iyabana, upod sa mga apostoles, kay Santa Isabel de Hungria, kag sa tanan nga mga santos nga nagpahamuot sa imo, paagi sa imo anak, nga si Jesucristo. Paagi sa iya, upod sa iya, kag dira sa iya, ginakatag sa imo Dios sa maing nga makagagahom, sa kaisahan sang Espiritu Santo, ang tanan nga dungog kag himaya, sa tanan nga mga tuig, sang mga katuigan. Amen. Tungod kay ginsugo sang aton manluluwas, mga muyo kita sa may dako nga pagsalig, suno sa gintudlo sa aton. Amay namon, ngayara ka sa malangit, pagdayaw na imong ngalan. Umabot sa amon ay ginharian, matuman ang pagbuot diri sa duta, siling sang sa langit. Tagan mo kami niyan, sing kanunamon sa matag adlaw, kag patawaron mo kami sa mga sala namon. Siling ang napatawad namon ang nakasala sa amon, kag dili mo kami padaog sa mapanulay, hinunuo luwason mo kami sa kalaot. Luwason mo kami Ginoo sa tanan niya kalautan, hatagi kami sa pagidayet sa amon may nadlaw, buligi kami agud maluwas kami gihapon sa sala,
Kag paligo na kami sa tanan nga mapalaligban, samtang nagapaabot kami sang bulakan nga adlaw, ngamon ginalauman nga magapakita sa Jesucristo ngamon manluluwas. Kay imo ang ginharian, ang gahom, ang himaya sa mga tuig sang mga katuigan. O Ginoong Jesucristo, ikaw nagsiling sa imong mga apostoles ang pagidayat kinabiling ko sa inyo, ang akon pagidayat ginakatag ko sa inyo ni pagtamda ngamon mga sala, kuno pagtusay mo Santa Iglesia, kag suno sa imong siling hatagi sa sing pagidayat kag paghiusa, ikaw nga nagakabuhi ka nagahari sa tanan ng mga tuig sa mga katuigan. Amen. Ang pagidayat sang Ginoo ay hapon sa inyo. Kagyara man sa imo. Magkatagay kamo sing pagidayat. Cordero sang Diyos Dios, na nagawala ka sa masala sang kalibutan, maluoy ka sa amon. Kordero sang Diyos na nagawala ka sa masala sang kalibutan, maluoy ka sa amon. Kordero sang Diyos na nagawala ka sa masala sang kalibutan, hatagan mo kami sing paghidait. iyari ang Kordero sang Dios nga nagawala sa masala sang kalibutan, bulakan ang ginaagda sa panihapon sang Kordero. Ginoo, dili ako takos magsulod ka sa akon puloy-an. Pangimit lang lamang sa kapulong kamagayong akon kalag. Naluoy man ako, O Diyos, tungod sa gugma mo lubos. Kasi ako, Ginoo, sa ngatanan makalautan ko. Ikaw ang akong dalampay, ay ikaw ang akong masalingan. Ikaw lang ang kaluwasan ko. Patawaran ako, Ginoo. Ugahan sa akon, O Ginoo, ang kasing-kasing nga matino. Atagi ako sa bago, kabuhi nga Espiritu. Ikaw ang akon dalampay, kay ikaw ang akon masalingan. Ikaw lang ang kaluwasan ko. Patawaran ako, Ginoo. Ikaw ang akong dalampay,
Mga muyo kita. Magtindog ang tanan. O Ginoo mo kami ginasagud pagi sa lawas kay dugo sa imo anak. Itugot ngayon sakramento nga nagapapakod sa amon kabuhi diri sa duta, magpaambit sa amon sang kabuhi nga dayon. Napangayo naman ini sa imo pagi kay Kristo nga amon Ginoo. Amen. Ang Ginoo yara sa inyo, Kagyara man sa imo. magduko sa pagbaton sang bendisyon. O Dios, kaluoy ang imo banwa, kag tinluoy kami sa dagta sa indaan nga kabuhi sang sala. Kag himua kami nga mangintakos sang bago nga kabuhi sang pagkasantos. Pinapangayo naman ini sa imo para kay Kristo nga amon Ginoo. Amen. Ang Ginoo yara sa inyo, Kagyara man kag sa imo. bendisyonan kamo sang Dios nga makagagawom sa tanan, hamaya na kay Espiritu Santo, Amen. lakat kamo sa pagidait ni Kristo. Salamat sa Diyos.